السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأحباء المستوى الثاني ابتدائي، اليوم سنقوم بدرس جديد على كتابنا للرياضيات باللغة الفرنسية. Archipel, mesure de capacité, litres et centilitres. Objectif, c'est reconnaître l'unité usuelle de mesure des capacités. Le litre. إذا علينا أولا أن نتعرف على الوحدة الأساسية لقياس الساعات. الساعات باللغة الفرنسية هي les capacités وهو اللتر. Reconnaître le litre, le centilitre et les utiliser. علينا أن نتعرف على اللتر، نرمز له بالحرف L، وعلى السنتيلتر وهو أجزاء اللتر نرمز له بالحرفين CL، et les utiliser وأي كيفية استعمالهم. Estimer et mesurer des capacités. Estimer علينا أن نقدر سعات، أي إن كانت باللتر أو السنتيلتر. Et mesurer des capacités علينا أن نقوم بقياس السعات. On commence toujours par le calcul réfléchi. نبدأ دائما بالحساب الذهني. Je pose et j'effectue 320 plus 247, 910 plus 19, 124 fois 3, 201 fois 3. إذا لدينا deux opérations d'addition et deux opérations de multiplication. Je retiens l'unité principale de mesure des capacités et le litre. إذا الوحدة الأساسية لقياس الساعات وهي قياس السوائل هو اللتر ونرمز لها بالحرف L. On mesure la capacité d'un petit récipient en centilitres. إذا نقوم بقياس سعة إناء صغير بالسنتيلتر لأنه من أجزاء اللتر. 1 litre égale 100 centilitres. لتر واحد يساوي 100 سنتيلتر، أي أن لتر واحد هو ضعف السنتيلتر 100 مرة، أو يكبر السنتيلتر 100 مرة. Je découvre. Salima joue avec la carafe graduée de sa maman. Elle la remplit d'eau à 2 reprises et mesure sa capacité. J'observe et j'écris la capacité obtenue dans chaque cas. إذا قامت سليمة باستعمال إناء المدرج لأمها وقامت بملئه مرتين. J'observe et j'écris la capacité obtenue. إذا سنلاحظ ونكتب السعة المحصل عليها. Dans chaque cas. في الحالة الأولى سنكتبها باللتر وفي الحالة الثانية سنكتبها بالسنتيلتر. Comment lit-on les capacités suivantes? litres, centilitres. إذا نلاحظ أن هنا la carafe graduée avec 10 traits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 traits. Chaque trait représente 10 centilitres. Alors, comment on va faire pour trouver la capacité en centilitres? J'écris leur nom. L représente quoi? CL représente quoi? Maintenant, on passe à je m'entraîne. Activité 1. On a vidé les contenus du seau et du bidon dans les récipients ci-dessous. J'observe puis j'écris leur capacité. La capacité du seau est en litres. Alors, on doit compter le nombre de bouteilles. On a 1, 2, 3. On a 3 litres. Et la capacité du bidon, 5 litres. Alors, on doit retrouver la capacité du seau. J'espère que c'est clair. On va corriger demain. On corrigera demain. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.